Medo agbendɔ na mi. Edo dzidzɔ nam be míegadogo egbe le agbexɔxɔ ŋutinyanusrɔ̃ƒea. Le kɔsida si va yi me la, míedze nusɔsrɔ̃ gɔme tso dzobibi nubabla la ŋuti, ke egba míatu nusɔsrɔ̃a ɖe edzi kple akpa evelia. Ye maxɔe se be nusrɔ̃gbalẽvia le ame sia ame si. Le kɔsida si va yi la, míele nu ƒom tso dzobibi kaɖi nubabla la ŋuti alo ŋugbedodoa ŋuti. Ke nu kae míegblɔ be nye dzobibi kaɖi nubabla la? Mawu wɔ nubabla adre kple Abraham, ke dzobibi kaɖi nubabla la nye enelia le wo dome, si nye ŋugbedodo vevitɔ kekeake si Mawu do na Abraham la. Le nusɔsrɔ̃a me, míesrɔ̃ be Mawu do ŋugbe tso nu evewo ŋuti na Abraham. Eyae nye be Mawu gblɔ nɛ be eƒe dzidzimewo asɔgbɔ, eye wògado ŋugbe hã nɛ be yeatsɔ Kananyigba la ana eƒe dzidzimeviwo. Ye míegagblɔ hã be ele vevie ŋutɔ elabena hafi nàtu fiaɖuƒe aɖe la, edze be nu etɔ̃ aɖewo naka asiwò. Nu etɔ̃ siawoe nye ame alo amegbetɔ, eveliae nye be edze be anyigba nanɔ asiwò, ke etɔ̃liae nye agbedidi. Ke hafi míakpɔ gome le agbedidi me la, edze be míaɖo to Mawu ƒe gbe. Le Biblia me la, agbexɔxɔ ŋutinyala ƒe taɖodzinu katãe nye be woatu dziƒofiaɖuƒe la le anyigba sia dzi. Ta míakpɔ be nu siawo katã ƒe mevavae nye be ele be Israelviwo nadze agbagba be woaɖo Kananyigba la dzi, eye woawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Nenye be wowɔ esia la, woanɔ agbedidi. Esia afia be wotu Mawu dziƒofiaɖuƒe la le anyigba sia dzi. Ta kpui ko la, dzobibi kaɖi nubabla la koe nye be Israelviwo nanyi dome le Kananyigba la dzi. Esia nye nu si míesrɔ̃ kɔsida si va yi la ƒe toto ɖe me. Ke mina míatrɔ kɔ ɖe egbe nusɔsrɔ̃a gbɔ. Egbe la, míale ŋku ɖe ɣeyiɣi si me tututu woɖo dzobibi nubabla la gɔme anyi. Le esime Mawu do ŋugbe sia na Abraham la, Biblia metɔ asi ƒe si wòxɔ la dzi na mí o. Gake míate ŋu adi le míaƒe nusrɔ̃gbalẽviawo me. Míakpɔ be Mose ƒe agbalẽ 15 ƒo nu tso dzobibi kaɖi nubabla la ŋu, eye Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 11 ƒo nu tso ale si Abraham tsɔ Hagar abe eƒe ahiãvi ene. Ke nu sia dzɔ le woƒe Kananɔnɔ le ƒe 8 me, abe ale si Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 13 ƒo nu tso eŋuti ene. Abraham xɔ ƒe 75 le esime woɖo Kananyigba la dzi. Eya ta míagblɔ be Abraham xɔ ƒe 85 le ɣe ma ɣi me. Ta míagblɔ be Abraham xɔ ƒe 84 le esime woɖo dzobibi nubabla gɔme anyi. Azɔ mina míabu ƒe si me tututu dzi woɖo nubabla la gɔme anyi. To nusɔsrɔ̃ sia me la, míate ŋu anya ɖoɖo si nu nudzɔdzɔwo le ŋɔŋlɔ kɔkɔe la me. Eye esia le vevi ŋutɔ labe ame geɖewo mexɔ Biblia me nudzɔdzɔawo dzi se o. Ame geɖewo gblɔna be Biblia me nyawo nye ŋutinyakpakpa aɖe ko. Gake ne mi de ŋku eme nyui ɖe la, míakpɔ be Biblia me nyawo le ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu. Ye ƒe siwo katã le Biblia me la le kpe ɖom Biblia me ŋutinyawo ƒe nyateƒenyenye la dzi na mí. Azɔ mina míakpɔ ɣeyiɣi si me ŋutinyawo ƒe ɖoɖonunɔnɔ dze egɔme la. Fiawo ƒe agbalẽ gbãtɔ 6 kpukpui gbãtɔ le gbɔgblɔm be eye wòva eme be Israelviwo ƒe
ʋuʋu tso Íjípte nyigba la dzi ƒe 480 me le esime Solomo ɖu fia ɖe Israel dzi ƒe 4 megbe la. Ede asi xɔtutu me na Yehowa le hlẽti Zir si nye hlẽti 2 dzi. Míakpɔ be Mawunya kpikpia na míese egɔme be le ƒe 480 megbe le esime Israelviwo dzo le Íjípte la, Solomo dze xɔtutu gɔme na Yehowa. Ye ƒe sia mee Solomo kpɔ ƒe 4 le ƒe 4 le eƒe fiaɖuɖu me. To nuleɖiwo me la, eme kɔ be Solomo dze eƒe fiaɖuɖu gɔme le ƒe 970 do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Esia fia be eƒe fiaɖuɖu kpɔ ƒe 4 ƒe 966 do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Esia nye ƒe 480 si me tututu Israelviwo dzo le Íjípte la. Ne míede ŋkumea, ƒe siwo do ŋgɔ na Yesu dzidzi la le sue awu ƒe siwo do megbe na eƒe kuku. Ta míakpɔ be Israelviwo dzo le Íjípte ƒe 1440 do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Azɔ mina míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ 2, tawi 2, kpukpui 40 va de asi ne kpukpui 41. Nuxehlẽ sia akpe ɖe mía ŋu be míanya ƒe si me Israelviwo tsɔ nɔ Íjípte la. Nuxehlã ŋutɔ. Ƒe siwo katã Israelviwo nɔ Íjípte la le ƒe 430. Eye le ƒe 430 megbea, le ŋkeke ma dzi tututu Yehowa ƒe amehawo katã ʋu tso Íjípte nyigba la dzi. Tso nuxehlã me la, nenye be míetsɔ ƒe 430 si nye woƒe dzodzo le Íjípte kpe ɖe ƒe 1440 adia ŋu la, míakpɔ be Israelviwo va Íjípte le ƒe 1876 do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Esia le fiafiam be Yakob kple eƒe ƒomawo ɖo Íjípte le ƒe 1876 la me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Azɔ mina míadi ƒe si Yakob xɔ hafi woɖo Íjípte la. Mina míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta 47 va de asi ne kpukpui 90. Yakob ɖo ŋu na Faro bena ƒe siwo katã metsɔ zɔ mɔae la wonye ƒe 130. Nye agbenɔnɔƒewo mesɔ gbɔ o, eye mekpe fu geɖewo le wo me, eye mede tɔgbuinyewo ƒe ƒe siwo wotsɔ zɔ mɔ la nu o. Míakpɔ be dzeɖoɖo sia le edzi yim le Faro kple Yakob dome. Esia fia be le ƒe 1876 si me Yakob ɖo Íjípte la, exɔ ƒe 130 ko. Ta nenye be míetsɔ ƒe 2 siawo ƒoƒu la, míakpɔ ƒe si me wodzi Yakob la. Esia nye be wodzi le ƒe 2010 me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Esia ɖo kpe dzi na mi be vavã ame siawo katã nɔ anyi kpɔ, eye abe ale si dzidziƒewo le mía si la, nenema ke dzidziƒe le woawo hã wo si nye ma. Azɔ esi wodzi Yakob la, meka ɖe edzi be mía katã míenya nɔnɔme si me nɔ fofoa Isak si ɖe. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta 25 kpukpui 26. Eyome nɔvia hã do, eye wòlé
Esau ƒe afɔkpodzi ɖe asi, eya ta woyɔ eƒe ŋkɔ bena Yakob. Isak xɔ ƒe 60 eye wòdzi ɖeviawo. Esia fia be Isak xɔ ƒe 60 le esime wòdzi Yakob le ƒe 2009 me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Ta ne mitsɔ Isak ƒe ƒe si wòxɔ hafi dzi Yakob la kpe ɖe ƒe si me wodzi Yakob la ŋua, míakpɔ ƒe si me wodzi Isak la. Ta wodzi Isak le ƒe 2066 me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Azɔ mina míadi ƒe si me wodzi Abraham le la. Mekaɖi be miawo katã miɖo ŋku edzi be Abraham dzi evia Isak le esime wòxɔ ƒe 100 Yo, míakpɔ nuxehlẽ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, tabla 21 va de asi ne kpikpi 5. Ke Abraham xɔ ƒe 100 esime wodzi evia Isak nɛ. Azɔ ne mitsɔ ƒe si Abraham xɔ hafi dzi Isak kpe ɖe ƒe si me wodzi Isak la ŋua, míakpɔ be wodzi Abraham le ƒe 2160 me. Esiawo katã le míafiam be dzidzime ƒe siawo katã ɖo kpe Biblia me ŋutinyawo ƒe ɖoɖonunɔnɔ dzi. Eye nenye be ɖe game le mía ŋua, anye ne míabu ƒawo katã kakaka va se ɖe ƒe si me wome Adam la alo ƒe si me Mawu wɔ Adam la. Míaƒe nusɔsrɔ̃ si míwɔ tso agbexɔxɔ ŋutinya la ŋu la, míesrɔ̃ be wodzi Abraham ƒe 292 do megbe na tsiɖɔɖɔa. Esia fia be míate ŋu atɔ asi ƒe si me tututu tsia ɖɔ la dzi. Ta míagblɔ be tsiɖɔɖɔa va le ƒe 2458 do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Eye míenya hã be Noa xɔ ƒe 600 le esime tsiɖɔɖɔ la va. Ta míate ŋu azɔ ɖe ɖoɖo sia dzi, ye míaku ke na ƒe si me Mawu me Adam la. Ewɔ Adam le ƒe 4194 do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Nenye be ɣeyiɣi le mía si la, magblɔ ale si míetsɔ ke ɖe ƒe sia ŋu la na mi. Míesrɔ̃ be Abraham xɔ ƒe 84 le esime woɖo dzobibi nubabla la gɔme anyi, eye wodzi le ƒe 2166 me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Ta ne mitsɔ ƒe 2 ƒoƒu la, míakpɔ be woɖo dzobibi nubabla la gɔme anyi le ƒe 2821 me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Azɔ mina míalé ŋku ɖe tanya bubu si nye ale si dzobibi nubabla la tsɔ va eme la ŋuti. Mawu gblɔ na Abraham be nubabla sia ƒe mevava adzɔ le dzidzime 4 woƒe Kananyigba la domenyinyi la dzi. Egbe la, gbalẽnyalagãwo gakpɔtɔ le glake hem tso biabia sia ŋu le nya si Mawu gblɔ ta, eye wobu be ƒe 400 si ŋuti Mawu ƒo nu tso lae nye dzidzime 4, gake menye yae nye ma o. Dzidzime nye be ne wodzi vi eye ɖevia tsi hedzi vi la, ekama míagblɔ be dzidzime 1 nye ma. Ta le Biblia me dzidzime 1 xɔa ƒe 25 tsɔ yi ƒe 30 me. Le esia ta ƒe 400 mate ŋu anye dzidzime 1 o. Eya ta ne Mawu gblɔ be dzidzime 4wo ava nyi anyigba la dome la, ele nu ƒom tso ame 4 siwoe nye tɔgbi, tɔgbiyɔvi kple viviɖe la ŋu.
Esiawoe nye dzidzime eneawo si ava nyi Kananyigba la dome. Ta ne míagblɔe ko la, Abraham ye nye dzidzime gbãtɔ, Isak nye evelia, Yakob nye etɔ̃lia eye dzidzime enelia ye nye Yosef. Aleke míetsɔ kpɔ nya sia? Mina míalé ŋku ɖe mawunya kpukpui siawo ŋu. Hebritɔwo 11 kpukpui enyilia ƒo nu tso Abraham ƒe xɔse ŋuti kaka va se ɖe kpukpui 19, eye Hebritɔwo 11 kpukpui 22 yi edzi ƒo nu tso Isak ƒe agbemeŋutinya ŋuti, ke kpukpui 21 ƒo nu tso Yakob ŋuti, eye kpukpui 22 hã ƒo nu tso Yosef ŋuti. Míakpɔ be togbɔ be Yakob dzi vi 12 hã la, evia Yosef ɖeka ƒe xɔse ŋuti koe mawunya kpukpuia tɔ asi. Esia ɖo kpe dzi na mi be Yosef ye nye dzidzime enelia si kpɔ egbɔ be dzobibi ŋugbedodo la va eme. Azɔ aleke ŋugbedodoa wɔ va eme? Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, tabla 5, kpukpui 24 va de asi ne kpukpui 26. Eye Yosef gblɔ na nɔviawo bena, nye la mele kuku ge, ke Mawu aɖo ŋku mia dzi, eye wòakplɔ mi atso anyigba sia dzi ayi ɖe anyigba si ŋugbe wòdo na Abraham, Isak kple Yakob la dzi. Kpukpui 25 be, tete Yosef na Israel ƒe viwo ka atam, eye wògblɔ bena, ne Mawu aɖo ŋku mia dzi la, ekema mitsɔ nye ƒuwo hã tso afi sia yi. Kpukpui 29. Esi Yosef xɔ ƒe 110 la, eku eye wosi atike nɛ hetsɔe de aɖaka me le Egipte. Kuxi si le nubabla sia me la nye be, Yosef ye nye dzidzime enelia si aɖo nubabla la gɔme anyi, gake la, eku le Egipte hafi wotsɔe yi Kananyigba la dzi. Azɔ ale ŋugbedodoa awɔ ava eme. Ŋuɖoɖoa le Yosef ƒe didi si wògblɔ ɖe eƒe kuku me la ŋuti. Egblɔ be togbɔ be yeyina kuku ge hã la, Mawu ava wo gbɔ eye eyae akplɔ wo ayi Kananyigba la dzi. Le esia ta Yosef gblɔ na wo be, ne woyina la, ne wotsɔ yeƒe ƒuwo ɖe asi. Azɔ susu katã ame aɖe si le kukum alo le kudonu la agblɔ nya sia. Yosef gblɔ nya sia elabena womenya ɣe ka ye Mawu ava ɖe wo. Egblɔ esia kple dzixɔse bena dzobibi ŋugbedodoa ava eme godoo, ye Mawu maŋlɔ wo be o. Ta Yosef ƒe kuku ɖi fia be dzidzime mamlɛawo ƒe ɖeɖekpɔkpɔa ava eme godoo. Nyativevi si le afi sia nye be Yosef ƒe ƒuwo kpe ɖe Israeltɔwo ŋu siwoe be wote ŋu ɖo Kananyigba la dzi. Esia nye dzesi be Mawu li kpli wo, si wona ŋkɔ be Emmanuel ƒe yayra. Meka ɖe edzi be mía katã míenya be Emmanuel gɔmee nye be Mawu li kpli mi. Gake nyemele gbɔgblɔm be Yosef ƒe ƒuawo nye Mawu o, ke boŋ la enye dzesi be Mawu li kpli wo, eye be woaɖo ŋku edzi na Israeltɔwo be Mawu ƒe ŋugbedodoa meku o, ke boŋ la ele edzi wɔ ge godoo. Esia ɖe Yosef ƒe xɔse gbagbe la fia. Togbɔ be ele kudonu hã la, exɔe se be Mawu ƒe ŋugbedodoa ava eme. Mina míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ 2, kpukpui 13 va de asi na kpukpui 19. Eye Mose ho Yosef ƒe ƒuwo ɖe asi, elabena eka atam na Israelviwo gblɔ bena, ne Mawu va ɖo ŋku mia dzi la, ekema miɖo nye ƒuwo ɖe asi tso afi sia yi. Mose nɔ nya sia gblɔm na Israelviwo le Yosef ku megbe le ƒe 310 me.
togbɔ be wonye kluviwo le Egypte, eye le esime Mawu ɖe wo la, edze be woawɔ nu sia alɔtsɔtsɔe be woadzo kaba, gake Mose le ŋku ɖom edzi na wo be ele be yewoatsɔ Yosef ƒe ƒuawo ɖe asi. Nenye be mia dometɔ aɖe de Metropolitan Museum kpɔ la, ade dzesi be wowɔ Egypte ƒe fiawo katã ƒe nɔnɔmetata le afi ma, eye wowɔ aɖaka ƒe nɔnɔmetata si lolo ale gbegbe, eye kpekpeme hã le eŋu. Nye hã meyi afi ma be makpɔ tata siawo ɖa. Ye le nye nukpɔkpɔ tinu la, mekpɔ be wololo ale gbegbe, eye woɖi vɔvɔ hã. Yosef nye dukplɔla gã le Egypte si le fiafiam be eya ƒe aɖaka alolo wu esi gblɔm mele gɔ hã. Gake enye nukunu be Israeltɔwo tsɔ aɖaka gã sia tsɔ zɔ ŋkeke 40 sɔŋ ƒe mɔ. Le woƒe mɔzɔzɔ me la, wotsɔ nukpekpe 2 siwo nye Yosef ƒe ƒuawo kple nubablaɖaka la. Nu 2 siawoe le ŋgɔ na wo le woƒe mɔzɔzɔa me. Míakpɔ be nu 2 siawo katã nye nukpekpe si amewo tsɔ ɖe abɔta, gake womeli liʋĩliʋĩ aɖeke o, ke la, wotsɔ aɖaka siawo katã kakaka va ɖo Kananyigba la dzi. Eye woɖi ƒuawo le ƒe 1390 me do ŋgɔ na Yesu dzidzi. Azɔ nuvanyenye kae le nudzɔdzɔ sia me na mi? Le Biblia me la, ƒuwo nye dzesi vevi aɖe si ŋuti míale ŋku ɖo. Le kpɔɖeŋu me, le esime Mawu dɔ tohehe 4 ɖa la, mawudɔlawo wu ame siwo katã wometsɔ alẽviʋu la de dzesi woƒe ʋɔtruwo ƒe vi gbãtɔwo katã. Ke la, Israelviwo ya de dzesi woƒe ʋɔtruawo kple alẽvi la ƒe ʋu. Mía katã míenye be alẽviʋu la sitre ɖi na Yesu Kristo, ame si nye míaƒe ŋutitotolẽvi la. Mawu na sedede aɖewo tso alẽvi sia wuwu la ŋuti. Egblɔ na Israelviwo be woame lã le dzo me, woatɔe eye woaɖui kple dɔmenuawo katã kple alɔtsɔtsɔe, elabena woƒe dzowui ɖo, ta edze be woawɔ nu sia nu kabakaba. Gake la, Mawu tsri nu ɖeka na wo, eyae nye be womegagba alẽvi ƒua o. Esia fia be ne ele nu ɖum alɔtsɔtsɔe la, ate ŋu aɖu woƒe aɖe, ta Mawu na be womegagba ƒua o. Tsɔ kpɔɖeŋua, le nubabla yeyea me la, esi Yesu ku le atitsoga la ŋu la, fiafitɔ 2 siwo le eƒe alɔdzi la gakpɔtɔ nɔ agbe. Ta ameawo gblɔ be ele be yewoaɖe ŋutilã kukuawo ɖa tso atitsoga la ŋu, elabena ne ŋke la, wole ŋutitoto ŋkeke la ɖu ge. Ta Pilato gblɔ na wo be nenye be wo dometɔ aɖe gakpɔtɔ le agbe la, ekema ne woŋe woƒe afɔ be woaku kaba. Ta esi Roma gbadagbawo ɖo afi ma la, wokpɔ be fiafitɔ 2 gale agbe kokoko, ta woŋe woƒe afɔwo eye woku enumake. Gake wokpɔ be Yesu ya ku xoxo, ta womeŋe eƒe afɔ o. Ke Biblia le kpe ɖom edzi na mi be ŋɔŋlɔ kɔkɔea nava eme ta, womaŋe eƒe ƒu ƒe akpa aɖeke o. Ke nu sia gɔme ɖe, míakpɔ ŋuɖoɖoa le Hezekiel tabla 3:7 kpikpui 11, eye wògblɔ nam bena ƒu siawo nye Israel ƒe aƒe blibo la. Kpɔ ɖa, wole gbɔgblɔm be tsi vɔ le míaƒe ƒuwo me, míaƒe mɔkpɔkpɔ nu yi, eye miebu. Le nuxexlã me, míakpɔ be nya 2 aɖewo tsitre ɖe wo nɔewo ŋu abe Hibrutɔwo ƒe hakpanyawo ene. Ta le esime ƒuawo ƒu ko la, woƒe xɔse hã ku.
Le nubabla xoxoa ma, woxɔ se be ƒuwo nye dzesi vevi na tsitretsitsi. Esia manɔmi la, tsitretsitsi manɔ anyi o. Ta miaɖo ŋku edzi be le Yeriko la, Akin fi nane si mele be wòafi o. Eye le esia ta la, woɖu wo dzi le aʋawɔwɔ me. Mekele dzi be mi ɖo ŋku edzi le. Yo, le esia ta, wobia Mawu be nu ka tae yewo meɖu dzi o. Ke Mawu gblɔ na wo be ame aɖe fi nane si mele be wòafi o la. Ta wodze fiafi la didi gɔme eye wokpɔ be Akin ye fi nua. Azɔ tohehe kae wona Akin kple eƒe ƒomea? Zi geɖe le Israel la, nenye be ame wɔ nu vɔ̃ la, woƒua kpee eye wòkuna. Gake la, Akin ƒe nu vɔ̃ la do vlo ŋutɔ ta Mawu be yeaɖi ɖa tso yeƒe dukɔawo dome. Le Israeltɔwo ƒe ta dzi la, nenye be woƒu kpama eye wòku la, womena ma ƒe ƒuwo katã. Ta wome Akin. Esia fia be le kumegbe la, Akin manɔ Mawuviwo dome o. Ta míagblɔ be nudzɔdzɔ siawo katã nye kpeɖodzi be le nubabla xoxoa me la, ƒuwo nye dzesi vevi aɖe si tsitre ɖina tsitretsitsi la. Esia ta Yosef gblɔ na Israeltɔwo be woatsɔ yeƒe ƒuwo ayi Kananyigba dzi. Eƒe ƒuawo nye xɔse na Israeltɔwo ƒe agbexɔxɔ kpɔkpɔ. Ye wògatsitre ɖi na Yosef ƒe xɔse gbagbe si ali ke Israelviwo le woƒe mɔzɔzɔa me, be womabu mɔkpɔkpɔ o. Tsɔ kpe ɖe ŋua, míagblɔ be esia hã ɖo kpe dzi be ƒuwo nye dzesi na xɔse kple mɔkpɔkpɔ le Israeltɔwo dome. Ta la, magblɔ be Yosef ƒe ƒuawoe de agbe alo nyɔnyɔ Israelviwo me. Le Egypte la, wozu nukukuwo alo woku le gbɔgbɔ me, labena wole kluvinyenye me, ye mɔkpɔkpɔ bu ɖa wo. Ke la, Yosef ƒe ƒuawoe ɖoa ŋku edzi na wo bena Mawu aɖe wo tso woƒe kluvinyenye me gbe ɖeka kokoko. Esia de dzi ƒo na wo, eye woɖo dzi ɖe Mawu ŋu. Ta le esime Mawu ɖe gbe la, wo ame siwo katã lé xɔsame ɖe asi la dze mɔ ɖo ta Kananyigba la dzi. Nudzɔdzɔ sia ŋuti Hezekia tabla 3:7 kpukpui 11 le nu ƒom tsoe. Esia nye ɣeyiɣi si me Israelviwo nɔ game le Babilonia la, si fia be woku le gbɔgbɔme ake. Womegale abe Israelviwo ene o, ke la, wozu gamenɔlawo le Babilonia. Esia nye dzesi si ŋuti Mawu ɖe ŋutega fia Hezekia tso ƒu siwo le tagba la ŋuti. Ke ƒu siwo le afi ma la tsitre ɖi na Israelviwo ƒe aƒe blibo la. Le esime Hezekia kpɔ ƒu siawo la, dzi ɖe ɖe eƒo, ye wògblɔ na Mawu be ƒu siawo magate ŋu anɔ agbe o. Gake nenye be míexlẽ nua yi edzi la, míakpɔ be Mawu gblɔe nɛ be ne ɖe gbe na ƒuawo be woagbɔ va agbe me. Esia fiafia be Mawu ƒe gbɔgbɔ age ɖe ƒuawo me eye woagbɔ agbe. Esia nye dzesi be Mawu le gbɔgblɔm na Hezekia be togbɔ be Israelviwo woku eye wotsi game hã la, wole dodo ge le esiawo katã me. Woatsi tsitre eye woagbugblo ayi Kananyigba la dzi. Susu sia ta Yosef hã gblɔ na wo be ne wotsɔ yeƒe ƒuawo ɖe asi yi ɖe Kananyigba la dzi. Ta le ƒe 360 me la, Mose ɖo ŋku nya siawo katã dzi na Israelviwo, ye wotsɔ Yosef ƒe ƒuawo ɖe asi yi ɖe Kananyigba la dzi. Ke woɖi ƒuawo le afi si woɖe ŋkɔ na be Shekem.
Esia nye ŋugbedodoa ƒe mevava. Mina míaxlẽ Yosua tabla 24 kpikpi 32. Eye Israelviwo ɖi Yosef ƒe ƒu siwo wotsɔ tso Egypte vɛ la ɖe Sihem, ɖe anyigba si Yakob ƒle klosalo 100 le Sihem fofo Hamor ƒe viwo si la dzi. Eye wotrɔ zu Yosef viwo ƒe domenyinu. Mawunya kpikpi sia le kpe ɖom edzi na mi be, le esime woɖi ƒuawo la, Mawu ƒe nya si wògblɔ be ŋugbedodoa ava me le dzidzime 4liawo ƒe ta dzi la, va eme pɛpɛpɛ nenema. Labe togbɔ be Yosef ku le ŋutilã me hã la, eƒe xɔse gakpɔtɔ le agbe le Israelviwo me. Eƒe ƒu siwo wotsɔ ɖe asi le mɔzɔzɔa me la, nye xɔse si gblɔm míele be Yosef gblẽ ɖi na wo, si wɔe be wote ŋu ɖo Kananyigba la dzi bɔbɔe. Eye alia tututu Mawu ɖoe be wòava eme nye si, be dzidzime 4liawo anyi Kananyigba la dome godoo. Ta míakpɔ be Sihem nye teƒe si ŋugbedodoa va eme le. Mina míaxlẽ kpeɖodzinya le Dɔwɔwɔ 3 kpikpi 15 va de asi ne kpikpi 16. Eye Yakob dzo yi Egypte, eye wòku, eya ŋutɔ kple mía fofoawo. Eye wotsɔ wo va Sihem, eye wotsɔ wo de yɔdo si Abraham tsɔ klosalo ƒle le Hamor viwo si le Sihem la me. Le mawunya kpikpia me, eɖe dzesi be Abraham ye ƒle anyigba la le Sihem, ke woɖi Yakob le do la me. Gake mawunya kpikpi si míexlẽ le Yosua la, eɖi fia be Yakob ye ƒle Sihem nyigba la, eye woɖi Yosef le yɔdo la me. Ta míakpɔ be nya si le nubabla xoxoa me la, sitre ɖe esi wogblɔ le nubabla yeyea me. Azɔ mina míadi gɔmeɖeɖe na nudzɔdzɔ sia. Sihem du la nye teƒe vevi aɖe, elabena eya nye teƒe gbãtɔ si Abraham yi le esime wòɖo Kananyigba la dzi. Ye teƒe ma nye teƒe gbãtɔ si ŋuti Mawu do ŋugbe le be eya yeatsɔ na Abraham. Ta Abraham ye nye ame gbãtɔ si ɖo afɔ Sihem, eye Mawu do ŋugbe nɛ le afi ma be anyigba ma ye yeatsɔ anɛ, ye wòazu eƒe dzidzimeviwo tɔ. Le ema yi me la, Abraham xɔ ƒe 75, eye le eƒe nukpɔkpɔtinu la, Sihem si Mawu do ŋugbe tso ŋuti nɛ la, le ko abe Kananyigba blibo la katã ene. Ta wodzi Jacob le esime Abraham xɔ ƒe 160, eye wòku le esime wòxɔ ƒe 195. Ta míakpɔ be Abraham nɔ agbe ƒe 15 kple eƒe tɔgbuiyɔvi Yakob, eye le ƒe 15 siawo katã me la, efie nu ku ɖe ŋugbedodo si nye Kananyigba la ŋuti. Ke nuvevi ɖeka si Abraham fia Yakob la nye be, Mawu gblɔ na ye be yeatsɔ anyigba si nye Sihem nyigba la ana ye. Ta Abraham gblɔ na Yakob be Sihem anye tɔ, eye Kananyigba la hã anye tɔ. Ta le esime Yakob ƒe tɔgbi si nye Abraham ku vɔ megbe la, Yakob si dzo yi Padan Aram, eye esi wògbɔ la, nu ka ye wòwɔ? Ŋuɖoɖoa nye be eƒle anyigba le Sihem. Ta míakpɔ be Yakob ye ƒle anyigba la, gake Biblia le gbɔgblɔm be Abraham ye ƒle. Gake la, Biblia le gbɔgblɔm be Abraham ye ƒle anyigba la kple susu be eya ye fia nu siawo katã Yakob,
eye wòɖo eƒe xɔse ɖi na Yakob. Ta miakpɔ be Mawu le ŋku lém ɖe xɔse si le eme la, ke menye gotatɔ o. Azɔ le esime Yosef hã gbɔna kuku ge la, egblɔ nya aɖe na evia si melɔ̃a nu le gbɔ la si nye Josef. Ke nya ka ye wògblɔ nɛ? Míakpɔ ŋuɖoɖoa le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, tabla 4:8, kpukpui 21 va de asi ne kpukpui 22. Emegbe Israel gblɔ na Yosef bena, mele kuku ge kaba, ke Mawu anɔ anyi kpli mi, eye wòakplɔ mi ayi mia tɔgbuiwo ƒe anyigba la dzi. Kpukpui 22 yi dzi gblɔ be, ke metsɔ anyigba aɖe si mexɔ le Amoritɔwo si kple nye yi kple adalã na wò, si nàtsɔ awu nɔviwòwo la. Le mawunya kpukpui sia me la, Yakob nɔ gbɔgblɔm be yetsɔ anyigba ƒe kekeme aɖe kpe ɖe Yosef ƒe anyigba ŋuti, si fia be Yosef ƒe anyigba keke ta wu nɔviawo tɔ. Esia dzɔ labe le nubabla xoxoa me la, vi gbãtɔ si do ŋgɔ la, eƒe anyigba lolo na wu ame mamlɛawo. Ta le Hibrugbe me la, anyigba ƒe akpa ya, eyae nye Sihem nyigba la, si le fiafiam be Yakob ŋutɔe tsɔ Sihem nyigba la na Yosef. Ta Sihem nyigba la tsitre ɖi na ŋgɔgbevi ƒe yayra. Ta le esime Yakob tsɔ Sihem nyigba la de asi na Yosef la, egblɔe nɛ be afi siae Mawu do ŋugbe tso na yewoƒe tɔgbuitɔgbui siwo nye Abraham la. Nya si le mawunya kpukpuia ƒe nuwuwu la, mele fiafiam be aʋae Yakob wɔ ɖe anyigba ta o, ke boŋ la ɖo ƒlee. Ke nu ka tae mawunya kpukpuia dze abe ɖe wòwɔ aʋa ɖe anyigba la ta ɖo? Ame geɖewo nɔ gbɔgblɔm be anye be Yakob ɖe wòŋlɔ nya siawo be, gake la menye nyateƒea nye ma o. Ke nu kae nye nyateƒea? Miakpɔ be Yakob ƒe ŋkɔe nye Israel, eye wona dzidzimeawo ŋkɔ be Israelviwo. Ta nya si le kpukpui sia ƒe nuwuwu la le fiafiam be Israelviawo ayi Sihem ava wɔ aʋa le afi ma, be woatsɔ axɔ Sihem nyigba la. Enya be nu sia le eme va ge godoo, esia tae wòle nya sia gblɔm do ŋgɔ hena nu sia ƒe dzɔdzɔ. Ta to xɔse me la, Yakob le nya sia gblɔm be eye xɔ Sihem nyigba la, eye yeatsɔe ana wo. Míakpɔ be xɔse blibo ƒe dzesi nye sia, le abe Yakob ku le Egypte, eye anyigba la le Sihem ke, si ame aɖe ate ŋu axɔ. Gake to xɔse me la, Yakob le gbɔgblɔ na Yosef be woayi ava xɔ anyigba la godoo. Ye anyigba sia azu dzidzimeawo tɔ. Susu sia tae Mose gblɔ na Israeltɔwo be woatsɔ yeƒe ƒuawo ɖe asi ayi ava ɖi ɖe Kananyigba la dzi ɖo. Ta le ŋutinya blibo la katã me la, Mawu le didim mianya ale si wòwɔa eƒe dɔwo toa ame siawo dzi to woƒe xɔse ta, kple ale si wote ŋu ɖoa woƒe xɔse anyi alo lia ke woƒe xɔse, be dzidzime siwo kplɔa wo ɖo la, wote ŋu lia ame ɖe asi. Ta kpui ko la, míagblɔ be dzidzime enewoe hiãna ŋugbedodo sia ƒe mevava. Le kpɔɖeŋu me míagblɔ ko be ame si tu nusrɔ̃ƒe sia la ku abe Yosef ene. Gake egbe la, míawo míle nu srɔ̃m tso eƒe agbalẽ siwo katã wòŋlɔ la. Esia fia be etu eƒe xɔse ɖi na mí togbɔ be eku. Esia nye xɔse siwo woɖo ɖi na dzidzimewo.
Ta nenye be míete ŋu wɔ ŋugbedodo siawo katã dzi egbe la, ele fiafiam be woawoe nye nu siwo míaƒe nunɔla siwo nɔ anyi kpɔ va yi la fia mí, eye le esia ƒe mevava ta la, Mawu aɖo tsi abɔta na wo katã. Eya ta nenye be míedi be míaƒe xɔse nanɔ anyi alo míaxɔ tsiɖoɖo abɔta la, edze be míaɖo xɔse sia gɔme anyi na dzidzime mamlɛawo. Esia ate ŋu anye xɔse sia fiafia mía viwo, Sunday school nusrɔ̃lawo alo ame bubuwo. Be woawo hã woalé xɔse sia me ɖe asi eye woatui ɖi na dzidzime mamlɛawo va se ɖe Yesu Kristo ƒe vava zi evelia. Xɔse nye nane si dzea gɔme le ame ɖeka aɖe kple Mawu dome, gake be xɔse ƒe ŋugbedodo sia nava eme la, edze be ame hatsotso aɖewo nana be woava eme. Ŋugbedodo ya mate ŋu ava eme le ame ɖeka ƒe ta dzi o, alo ame ɖeka mate ŋu ana be ŋugbedodoa nava eme o, elabena Mawu ƒe ŋugbedodo la, amehawoe nena be wòvana eme. Esia le fiafiam be amewo woate ŋu aku, gake la woƒe xɔse agakpɔtɔ anɔ agbe alo ali ke le dzidzimewo me. Abe ale si Yosef ƒe xɔse gbagbe la nɔ agbe le Israelviwo me ene. Esia fia be ku gɔ̃ hã mate ŋu axe mɔ na Mawu ƒe ŋugbedodowo me vava o. Azɔ abe mí amegbetɔwo ene la, aleke míate ŋu awɔ akpɔ gome le agbe mavɔ la me? Nufiala gã aɖe ɖe eme be míate ŋu akpɔ gome le agbexɔxɔ ŋutinya la me to gbedodoɖa kple mawunyasɔsrɔ̃ me, gake nuvevi ɖeka nye be míatu míaƒe xɔsewo ɖi na dzidzime mamlɛawo. Ye ne míwɔ esia la, míate ŋu akpɔ agbe mavɔ la. Esia ɖo kpe dzi be nuwɔna sia alo ŋugbedodowo ƒe mevava enye kadodo si le ameha geɖewo me alo amehatsotso aɖewo me. Togbɔ be míate ŋu agbɔdzɔ le mɔ dzi hã la, ehiã be míanya be dɔdeasi aɖe le mía si le nu sia wɔwɔ me. Ta nenye be míete ŋu de dzesi nu siawo katã eye míwɔe abe ale si wòanɔ ne la, efia be míakpɔ gome le agbe mavɔ la me. Ne míede ŋkume la, miakpɔ be ame siwo tsɔ Yosef ƒe ƒuawo ɖe abɔta la, Biblia metɔ asi woƒe ŋkɔ dzi o, ye Biblia meƒo tsi abɔta hã na o, gake nya aɖeke mele ŋɔŋlɔa me si le fiafiam be ame mawo li liʋĩliʋĩ o. Elabena wonya be yewole nu sia wɔm kple yewoƒe dzi blibo katã, be yewo hã yewoakpɔ gome le agbe mavɔ la me. Susu sia tae míawo hã míele afi sia egbe, be dɔdeasi sia mía katã míaƒoƒo asi be míawɔe. Labe ame ɖeka aɖeke mate ŋu atso ɖe eɖokui si awɔ nu sia be ŋugbedodo siawo nava eme o. Enye nye gbedodo la be to mía dzi la, Mawu ƒe ŋugbedodo ɖe sia ɖe nava eme, va se ɖe esime Yesu Kristo ava la. Azɔ mina míado gbe ɖa. Aƒetɔ Yesu, míeda akpe na wò le wò amenuveve la ta. Míeda akpe na wò be nèfia nu mí to dzobibi kaɖi nubabla la kple Yosef ƒe xɔse gbagbe la me. Míedo gbe ɖa be na be xɔse gbagbe sia nasu míawo hã mía si, be míate ŋu alé míaƒe xɔsewo ɖi na míaƒe dzidzimewo va de asi na Yesu Kristo ƒe vava zi evelia. Aƒetɔ, míebia bena kpe ɖe mía ŋu be míate ŋu akpɔ nu vanyenye si le xɔse sia me, be míate ŋu ado dzi, aɖu fukpekpe nukpekeamewo kple nu sia nu siwo axe mɔ na mí le mɔzɔzɔ sia me la dzi. Ke megado gbe ɖa be nàna be ŋugbedodo si ku ɖe nusrɔ̃ƒe sia ŋu la nava eme.
abe ale si ŋugbedodo si ku ɖe Sichem nyigba la dzi la va eme ene. Míeda akpe na o be nena mi mɔ nukpɔkpɔ sia be míawo hã míakpɔ gome le agbemavɔ ƒe yayra la me. Míetsɔ míaƒe dzimevɔsawo va ŋkuwò me, eye míebia be kpe ɖe mía ŋu be míate ŋu anɛ le anukwareɖiɖi me. Ye medo gbe ɖa be nàɖo ŋku ame sia ame si de asi kotoku me hena la, be nàɖoe eteƒe nɛ akpe. Be yayra siwo katã le asiwò la, nadze go le woƒe ƒome kple woawo ŋutɔ ƒe agbe me. Akpe na wò. Amen. Mina míasi akpe ɖe hema ta.